Hello guys, good morning. So natadiri karon sa Pagadian City guys. Sana natadiri sa atbang sa Robinsons Pagadian. Ngita lang taga parkingan guys. Sulod taron diha guys. Lantaw tag sulay og kuan guys. DJI nga drone. Siguro lantaw ta sa DJI Neo guys. Para beginners nga kuan. Pareha nato nga mobile pagsugod og palupad og drone. So okay ra pud tong DJI nga Neo. So siguro palit adtong Flymore combo nga kuan DJI. Sulayan lang po nato og inquire guys og pila. Panahon na nato guys. So tala guys, sulod ta guys. Alright, so pasulod ta guys. Pasulod ta sa Robinsons Pagadian. Aminaw pa sa time check din nato is alas 9:30, 9:30 pa. So sulod ta. Alright, so managdi mo guys. So balik nagsulod sa box. Alright, so narata sa gawa sa Robinson guys. Then nakapalit na taog DJI nga ni Flymore combo nga kuan guys, package. So dara guys, so DJI. So try lang ni nato kay since nga first time pa nato ni nga magka drone. Okay lang sa atong ipalit.